Frameless shower enclosure. Yan. Matte black yung accessories. Tapos may ano siya sa taas. Holder. Tubular 1x1. Tapos magnetic to. Ito magnetic to. Ito. Ano? Oh. Magnetic yan. Oh. Hanggang taas yan. Oh. Okay. Ang sara yan. Oh. Tsaka maganda yung pagka-magnetic niya. Ayan o. Yung magnetic niya. Kasi itong kabila, kapares yan o. Pag sinara natin yan. Ayan, pag sinara. O. O. Ano. Oh.